Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вот и настал тот день, которым интересовалось, если не все население Республики Южная Осетия, то почти все. Музейный комплекс Юго-Остинского государственного университета для вас, для нас, для всех раскрыл двери в Ночь музеев. Звуки музыки разносятся по всему головному корпусу университета. Студенты и сотрудники ЙОГУ начинают Ночь музеев с песен на родном языке. Песни плавно переходят в танцы. Ночь обещает быть запоминающимся. В этот день музеи открывают свои двери для всех желающих, активно представляя новые проекты, новые экспонаты, новые выставочные залы. Данному празднику приурочена и международная акция «Ночь музеев». Наш музей отмечает этот праздник уже второй раз, со дня самого основания музейного комплекса ЮГУ. Одним из главных событий сегодня станет открытие осетинской сакли. Идея сооружения принадлежит ректору нашего университета Вадиму Ботазовичу, в реализации которой он принял. Всех рад сегодня приветствовать. Я всех поздравляю с этим великолепным днем, Международным днем музеев. Мы к этому дню шли несколько лет. Вы знаете, что сначала открыли музей зоологии, потом открыли музей этнографии и краеведения. Сегодня хотим вас порадовать тем, что открываем, это тоже, можно сказать, отдельный музей. Убранство этой Остинской сакли, там фактически все экспонаты, которым 100 и более лет. Дело в том, что все, что вы здесь увидите в музее этнографии и краеведения, это все принесено гражданами нашей республики. Буквально сегодня мне вручили как старинный экспонат берданку, оружие образца 1891 года. И я думаю, что многие экспонаты, я еще раз говорю, вас удивят. Я хочу выразить особую благодарность всем, кто принял непосредственное участие в создании нашего музея. Abun beredben uit gegeven doneer alle boretten alle muzejler kussen en we hebben ook gezien dat we doneer beredben en ook hij der beredben voor de fed. Şema oftaş da kustar dort şeveren muzeyten wieder beredu uit gegeven Adam keşe se histori nezonunç adam keşe sarayburan beste nezonunç adam keşe nezonunç sarayburan beste شسرتیز آدم کن نزنوی نه فداتش و آورتش آردسته آدم کن نزنوی آمیز موزی فدراسیون خسته موزی در آدم کن نزنوی شدیس شپور فجگم آزایی شپور فجگم آزمن منسن خواستن مایه که برای بوم نسان کودتان ود وجگن مخن سنبور نی فجگ در اما سیراگ در آخن بون ترقوه منو شکستر فلتر رنبردیسان ودونن ویت خیمن ماخ قوم الکودم شننجخ دوی نفدال تاوی بیرت هم فیلجست آخم اکسپانات دا کشتای سخت دا گار خیف دوی نخواستن منم پلیت گاتسر نشور لور اما یوی قوان خجاراتش گرس تاولی سودون آل شده فید آل شمه در جار خیف دا یا چه سلی اما ما افتا از تکهوش شود اون در کیزار نکهوش گرسفید توی زونش تکسار خواهید توی شسار خواهید توی شیطه خیلی دستم فلسمانه کستر فلتر میزنم کیزار نکهو آل پیدر شمد اسکنجه نیستاش کستر تستی ما خیبیره تایی افشو گرستاش خوینن شوی تا شیطه خیلی نیست اما وجگن فلدر پاتریوتی کنمالشین آدن اشتر پایدا بود. اما مفنده بوزنک نه اونیورسیته دیرکتوران کشه آلشدرار خواهی شمی رمست خورد نه فلما یه بسته ایزون جینتر آو استودنت مواد
ویشتر خودتو استیقاوگه اما رسوب خودتو منوش در بوزن جورن که از آن بوزن جورن چی دارید در خواهیات رایستا شمای آبون مخفینه مخم اکسپونات تا کشته گنانی شارش کرمونده نیکوفکتم او دونانی در بوزن خورزبوزه که رستی ای زور زفتونه ای زور فلابود سفتون فلابود بیره موزه تار ازد دستگاه سازگاه دستگاه دویست دستگاه است فلابود هانسیز مابون هان یولیومه امسته والدای در ورطه ایرون خرزاد ودون درمانی که باخت استافته ماخر آتسران بومه چیز هوه نفیدن چیسته استودنت زوره ودون حاصل موزه سیسته و دو در مسدود و کباسونوی و در ودون بیگننده امازیش چیز زرا دموکرات سو سبت در روزست خورس سبت در روزست زمین دوینا اما هی سیراج رکتوره سوی منم اونیورسیته رکتوره تیده تبادی بودا سوچه اما مفنده زمان زغور استربوزدک اما این زغور استربوزدک نوچه یه فارسمت چی لود اما این رزقات داجی چی باختوز کنتوی مخصوص کرد سنوی دونم و من ما بیر است در تفه سفتیز ما خند استوریا بیر است در تعادافتوی ما راستوی داله راز در که خودتم نفس مرتبه دون اما سابق سخی ورفست. Сотни людей пожелали в этот вечер посетить Юго-Осетинский государственный университет и воочию увидеть и прикоснуться к тому, чем и как жили предки нашего народа. Ведь изюминкой вечера стала осетинская сакля, воссозданная в том виде, в каком они строились много веков назад. Я не хочу обижать лекторский состав университета, но я думаю, что история Осетии войдет в умы наших молодых людей скорее в этом музее, чем даже на лекциях, потому что они будут видеть, читать, слышать то, что им говорят об этих экспонатах. И, наверное, на всю жизнь это запоминать. И зрительно, и умственно, на слух. Студенты специальности актерское искусство университета подготовили фрагмент из реальной жизни осетин, рождение сына и празднества по случаю. Посетители музея за интересным действом наблюдали на двух больших экранах, куда изображение было выведено через проектор. Вход в саклю пока был недоступен, там жизнь осетинского селения била ключом. Агашдан саут важжета, фарн важжета штут, амасарам бомбировать. Кашстамер вахаштат, ама докурдат басин куттат, ама асырда вириштолы куннику фешафа, авсамун куса балбакана. Адунешкана кусау, табуда фисан, манасин оггурт, нанижай, намаждай сшиража, уяманда кусау раптат. شرجری مشتجی درخیش باجر برایدار امیرش تندا گرفتاوی یمام فرق وجدان لگو اما قصوا خمان فراکنت سمای ومی دندر مال الما اما سارد اکاد بنا تاقشا اما کشتر ساينا واجتها فيك بشافنك نانا زليخان مجنار زليخان الله انا مرباطه ودرشكم من جوا عمل جنبر فواد عمل جنبر
سلام بونتا دینا سبقنا بچجتا بیر خاطر سلیخا نبوجنا نبوجنا كنت راجع دي كشمال كنت زبق ششتري وخرج أخي أختي كو خي ومنير باس بشتام بدل نداوم وخرج أخي خنتي ما ومر باس بشتام دنيا خان لخرج أخي قلاجون معنا عس سوقا مكاج خيشترن أنا نيجا يفدارا بيراش تكاتجني راشودك فبارا يوسف سلام بونتا بيرا رجلنا لخرج أخي من أسس قاتها نشيخشن يا سلام بونتا نبيرا يا كايم أم كايم جرون تباوي يباجر تباجر دوي آخا معرفة سواد أطلبوي ما يوجد قبش كتفاوي آخا معرفة سواد من أسس قاتها عسى دون تانوم فرقان تخرج خي عمون جبردن فواد يخي خجان لا يتبارجا يخي قبل خجان آخر ما في يوم من أصل بعدها نوب بردن هاي تارلك زكود شوا ما كاتشن بكا دندر أنا كان يشتون دن آخر ما في يوم تخرج خي وليد خان شمالون كفيني كام خرج خي والسلام بونتابيرا نانو كشتري وستم قصاب تابو دشتري مناش سبب أمون شنو كوارد أما يفشت خوت أمون شنو أمون شنو السلام بونتابيرا Astırcı, Dokkur'da ne kadınel kuday koşa, İreşton ağın çındargır çiyoniş, Vim balay fakan, Vane kuzav! Nairin, Kolkay bildirmesi deriktek jetteme davcitan kuvvendette iş, havu şahisen. Vane kuzav! Asıl Dokkur'dan iyi öldürü hoş gene gör. Vane kuzav! Manaya nome varak, ama ya sard, bir ama amon cinsva, ayağımındı kuzav rattat. Vane kuzav! Yaxima shtir khashrayishta, ama kunni ko fafashmon kara, vala khosh nom kamar ratta, vay shkov zinatta yashar barjon dis khasha, ayamoda kusav ratta. Hamne kusav! Sayın mübarek, derda ushkan. نامه درجه خشمان الخط انا ريبت سلام بندر بينوات بيرا فرقود و بقود کتون فلمنزلی و خوش در اما کچین در فکاشت ورخجنو اما آبا نیفشت معاصی نکرد خزنیش ورخیک ناردو ورخگت خیدخ چن کداخ یک دم اقدام یک هده کچن یک خما من ربطت هیونک خساو Hamne kusav! بوجنك دلابر المخو Rakanut bana marhacı, sıkkayır davlar bakana. Salt, salt, salt! Farnına berkaçın salt! Vanden kusav! Sayfa şivat, karşı çağıracağım. Norma bırakın sana!
بكاجة درام الجمال فلا من خاطر أنافهم ما بينو ترجع في باربابا Экскурсии по залам этнографии и краеведения и музею зоологии. Даже те граждане и гости нашей республики, которые уже посещали музей, не скрывали удивления от разнообразия и ценности экспонатов, которых становится больше с каждым разом. Я не нахожу слов, действительно не нахожу слов. Для меня неожиданно это. Я думала, где-то будут рисунки, где-то мне будут что-то так показывать, где-то одна, вторая, третья стена. А здесь целый мир. Здесь целый мир. Древней Осетии, недавней Осетии и даже сегодняшнего дня. Но самое главное, что меня поражает, что столько экспонатов вам подарили. Это, может, цену нет. Это вы платили за это? Нет. Даже не платили. Это уникально, чтобы какую-то вещь, древнюю тем более, дали бесплатно. Это сказочно. Старый Цхинвал разрушается и разрушен, можно сказать. Понимаешь? Это очень печально. И вдруг я оказалась там, где старое ценят. Старое, которое живет сегодня и будет жить в будущем. Здесь как-то очень скомпоновано, очень все сделано в человеческих размерах, в человеческом каком-то измерении, вот так вот скажем. И ты воспринимаешь это непосредственно, ты можешь трогать. Я сейчас сижу как будто на троне, потому что вот это уникальная вещь. Я счастлива. В музее йогу я первый раз приятно удивлена. Такие экспонаты у нас какие представлены, то есть животные, очень много разнообразия, то есть такое впечатляет. Хотелось бы пожелать музею дальнейшего процветания, чтобы у вас экспонаты пополнялись, чтобы их было все больше, потому что очень впечатляющие у вас представлены тут виды, вот не только животных, но также, допустим, вот бронзовый век, тоже очень много красоты. В музее больше всего мне понравились животные, например, медведь или белка. Недавно я принес награды своего прадедушки, и я очень рад, что в музее все смогли увидеть их. Мне очень понравилось музей ОГУ, я тут первый раз, мне понравилось все. Желаю лучшего этому музею, продвижения, улучшения. Понравилась обстановка, атмосфера, были представлены экспонаты, картины, которые затрагивают душу. И я поздравляю всех с праздником, Международным днем музея. Эмоции переполняют. Столько радости, столько хороших, приятных людей. Такое событие на всю жизнь. Все, кто сегодня здесь побывал, этот вечер, эту ночь никогда не забудут. Потому что это праздник духа, это праздник осетинского духа. Хошекулта, файнардам шаунч першинай. Шал худгаде магувено де магиол хотена шин филдар кана. Манан ма хажаран. Hoşek ultima, institutma, universitetima, ma fedai roidoma, şapar bakalini uje Afrikan. Amanen hoşek zan, ama hoşa rasuktar bul, ma hoşan şin hoşek ultela, institut ultedar, ma universitet ultedar nikomavdi. Na rektoran, hoşav bira taxtarotta. Izin oraq fajurun boydon, humatsa miskato kaltekanis, kanatsa yofkato kaltekanis, kan haypat сторонникам хайпат чидно хускан хаудат калтоварас. Я его давно знаю, я его деловые качества думала, что знаю, но оказывается еще и половины не знаю. Мне понравилась летучая мышь, волк и медведи. Nirtaka manası duvarı fəstə sidisəkdə əvdisən vədzistəm, vədun əmbəldistin rok fidəltəm. İrun binun tisarduak ragun İrun xəzara əvətcigən alkəməndər simidisi vzərinkənint. Vədə moxnib bətlər irtaka baxavdistəm razdara ənustibuntam. İrun xəzar məfidcaq ağbavərdnəl qoymogən əmbəld.
و در خصوصی رستون پاتساخاتون Universitet موزه ایران خزار مدر نلگوی مکتب خود توی. ارتاولی وخ ایران سرسرگنگ بگن اما کارس خزارون آراق نرتون ارتکاخک فنگل خزار ربن 110 رداو افسین ترواجه. ریسپوبلیکای سرخلاوک بیبلتانا دولی خصوصی رستون پاتساخاتون Universitet رکتر تدی توادیم Universitet خیستر کار نلگوی مکتیما اربالا و دست فنگل القوس. ستر خصاو نومل فرنک کف دراوخت قاضی تمیلیتون کستر سرد وردگلاود. ساودم اکو بگادم استم من بخوز کدکو ساوانا آبون استر برگبانو نه ریسپوبلیکا یول استر در آخر گردندونه یول خود در آخر گردندونه نه اونیورسیتت موزین کوبم واستر جیتا بودن خنداک سردن دوگ آخر گردندونه تکا یا تکا تخمت سوه اما خورس فندکتت سواه حسابون دراد Yiristonu zaten duaktam. Yiristonu kandarittar barzund bratin. Yiristonu kandarittar rasul bratin. Udoniyul dar zat madan taste. Udoniyul dar kuvan dar taste. Mavutse zatta duaktay. Hatsa üniversitetler ama hussar yiriston dar. Ya da bima Kazakh soy utsavundrat. Amin. Koftata bir astım. Kazak nakavım, narazis, artavali bxe, ama sakoy konak ve maskeram, uman mahudon zura giste, valar bozattıl dar, udon zura giste, zakhon sardıl dar, ama u bastı kontaktıl dar, ama yu natsard, yürüstor tsard, kamfardı dar. آخر تول بیگ بختی رستم خود بازداد استکادن اقداون آفتایو اقداون سه بازدای نبونتر در نچارتر سه اموندن دست پاورزه. منا نراز ارتفرسکیس امی خستران فیبرنز خستران فکوبند سمای کتک تا خستران سوی منا سموزه استم سوریورستت استم سیرستون استم اول نقطه تایید در خورس سوی اما افتاد زغم ماه کد کدام و ماه کد فند دیومای نوجی خز در سوند اما سخت سام نوجی خز در وازه خود ساموند مفدم یا سام سست باورزد. آمین. چیلری تر هات کدک تسارست هودون سسر منتبیر وان تا می واقعا خورش کدک تخصص در ساموند ورد. Uvat kagma, sağ xorzatay, rahi serdam. Şoy fajasam. Melitonu xuzam, zagani çikenjin, kayzak nakta. Bala xşoma kuvadolam istam. Ama xachigan fadobta kudatta xşov vadin teskader keram. Xachigan yavşir fadot kunardoy şamay varasi ferş, oşumnivis Orası şuradaydı. Üniversite şunide gafırım. Ahıra draydık da eğitim amacı. İran kabişler sırasıydı. Amacı müzeyiler sırasıydı. Bu da çeken. Nişe fetlayık ama nişe rayısıydı. Ama çiğderinkler hayat rayısa. Evden anıştır buznak. Se çiğderinkler ham hava kestere ve xistere ve İran ve varısa ve İristona شرقاوی وازگر شوا دیودر شوی فرق شوی تبشم بنیز کنه شوا. نبوزی ماراج رایدت تا تنبل کردن یم تستدار درسته فلابوز خود تاجد خیر تنبل استموی یه رول خزار منه کمستم من دادم سارده یه اولی قادر بسانیه گودیس اما یه سابور بوندر خزارم خزار ای عرف در کنز، خزار الغید که در کنز، خزار یعنی دار در خستو. ما یرستو نال خزار دار خواهد دست همه یک خزار بنداز. نوم جنوا کات شنوا. چیز مولا پوکت خرازی نزد بیاتری خزار دبره گودستما. وز خزار چیز کمونیم زن چیز نفزن کنم زر لپونه و زر آخر بودیدی نفدارتم. بعد ایو خزار رولا خیسرات کشوری تا آبون بود در نکستر چیما فضیل روان سران خواستای ویه
خزار راست دستور قوم خوبه کنم دعوت خی خزار موای زف قوم ما خواد دعوت خی خزار قوم عارف مکنوی ما این افضل باز دادی دو خود ایسا گردشتر نسانی اگر من اگه خیلی ما خواهد و ایرو خزار کرد در این دست هست کارچن سوام دارکن سپراز و باید سامون. Университет как раз представляет уникальную площадку благодаря своему музею этнографии и краеведения для проведения такого рода мероприятий, для проведения исторических акций, для приобщения молодежи к культуре, к истории Южной Осетии, что немаловажно. Отрадно, что здесь много экспонатов, посвященных Великой Отечественной войне. Я, откровенно говоря, помню открытие музея, когда Анатолий Ильич и посол Российской Федерации Мурат Кулахметов и Вадим Атазович открывали музей еще в начале декабря прошлого года, да? А еще до этого, годом ранее, был создан музей зоологии, и опять же мы открывали его. И вот за этот короткий промежуток времени, казалось бы, за полгода, проведена масштабная работа благодаря усилиям руководства Республики Южная Осетия, благодаря энергичности и энергичным усилиям, и вообще неиссякаемой энергии, я бы сказал, ректора Вадима Батазовича. Музей университета был превращен уникальными экспонатами, которые создают сейчас основу. Я хотел бы пожелать университету и музею университета долгих лет жизни, дальнейшего развития, а тем, кто непосредственно работает над его обогащением, над его формированием, над поиском и проработкой всех тех вопросов, поиском новых экспонатов, проработкой всех тех вопросов, которые занимается университет. А университет, как мы понимаем, это же академический центр, прежде всего образовательный. Так вот, над проработкой этих вопросов теперь работает университет, становясь помимо академического центра еще и приобретая все больше роль культурного центра, создающего вот эту вот уникальную культурную среду в Южной Осетии, в Цхинвале, благодаря своему музею. Долгих лет жизни музею и здоровья и счастья всем тем, кто работает над его формированием и обогащением. آمنت. دستور خوشحال نشم و ایران در من رد تاگانی جلاد نماز جلاد من فندزم بوز نگنه خسته شیریت در شکر در رایستا خواهد شمه نموز سرازان آبونیز گرن زغه مموز سرستیز ما خم بیره خندتاییز بیره خودتایی که دو ماه کرومه با کنجستم که زغه نقه من زغه خوشتر بوز نگنه خسته فندزغه ملی دوران و تخیل مگتن آمال داگیز فلایم کباجرتام و زغتا بندان سماخی ما اما ابونی شگردر ماخی من بیسوچ گفته کنم وندم از زغن بوز نگنه خسته که زغه نقه نخیستران آندولی لیشن خیشا در سیپتان در رامی و در استوت ما تیم فبوز نگدن تیم فبوز نگستن نونیرسته کوشته نواجته ما وی پاترخ شوجه بخه واجد آلان سرگیویچ گنادی باریسویچ اگر وقتانگیویچ این بود گشیده رام استوتن ما با فرس مسلوت آبونه یه وقت اشتر بودتابو اشتر کادو شوجه بخه واجد وندم از زغن بوز نگاتسرن بود خم گاتسر در رایست اشتر خیال شمای آشیرو خجال سر ازم یکودتا یخوز من فندزغن بوز نگنه خسته آشی کمپلکس خیستر چیو اوتایت ایلنن یا آدمی ما یا کوشتی ما من فندزغن اشتر بوز نگنه خسته شخر باته ایدواردن ورق بونت در من مای بونت ای بوندر نولا فدستال بوندر کستوی سابات خیشا بونای برق بونای نمنه شبنم اویو سکو خیال است بیپد شران بیرد ما بیپدتر خوشای فجستود فیدر مجمع Стърхосован бофазахстой налгой мактасахидар ама батирыстонедар рокортой ананис динат соборот сорта хавзивжета уйфаста дортарокотой музей самадисон хабартыл зилен Алгом тайқост фасивада қостовы нарзорт кофт куханзагд на собор котой амбисах савмадар آدم چرتا کود توی فسیواد آلوارس س آسا خودت تای کوی وی در سن ردا فسم تراز والغا و رسوخت فلست داردل فنگتل را ورد توی آش موزه از فیتشاخات ندن آبون فلا آبون آمواتروش در برگ بون آبون و موزه تی بون مارفا کنه ناش موزه چی سارستاو دونن چی دایتر باشی دی آبون مشین کنه نه نرس خود موزه موزه خلق تاو تنقزنگ
منم اگه تسفلت در با کتون مشترک سوژینو درایستون مخک در مسفلت در yer majitasta tenqaznik bira vorsun nama magas ke abone bun kustoristo khuzdan muzey tasayi u na universitet muzey noji daren tesli tachiya sarsta udonan miam tiema shaw chiam shaw midam udan da khshawat faran kanaz smohan dar buznik آبون تام کلاسی مام مال کمان در سرد مفاشد موزه ایران خجار در جسارستوی ما ایران در باشتن نوچ موزه ما خوی ما میفسماری ما جتنی جا بخوم سامی تینج فاشد مزار دمم موزه افتاموته موتورسیکلت ماشینات مدل تا آمولیتا آرس دنداغ آبون تخ جنس مدیسو مزال بخودسته منم سوالتیمم از چگه در تنگ دیسه بخودن افت تنگ غال نودم مزه چگه در آخر تخ جنس مدیسو اکسپونات دایس ما سوالت را کردن آلاز در موزه خسبتک ویم باید و دیو سنورت نبست زون موزه ما کنم بایدان ما خیست در توجه آلس در زدوی زونگستن و دسته بیره اکسپونات فعلا گتسل تاچی دستو داناسی از رما فتسا خاطر باسو دسته مثلا بیره زورن قدیس شمای آل شما در لسته کاسته که نه آل اکسپونات ما در تخچن سمه دیس کتوی ما مشتر بوزنک زغم فنده من هاس موزیان چی در بخص کتا یاسا رازنل در هودونانیول در سن عرفه کنن واز من کستر تشوی آخه موزیت مثلا صفه دلت سرت صفه در تفده برته من فدلت استوریت سنروخ کنوی اما یول سراغ در تا ارمستر کد زوروی سخیف زاگل چسلای فستمه ورستاگ زاگ نیکفی سفتزنیس مخ نخیف زاگل زوره من نخیف زاگ باقا کنم ما من تا قاس کننس من همس دارید در اکسپانات تایی سعود و نیول در از در موزه فتجا خواهد موزه کارستای بچه مفت در خواهد ایستم Oja, tank. Disađe muzej fetonom qalna utan nami bira falaudestan vi osodan judi ma vida shtirdisogu afta shmdison kai fakost irono jeboy adaman abone muzej tinkhurz orstu rojast rojgund ma زردن اختسون جنات خس گرسته من آلش فستته ایرانم دار کیسته لاتینو گو ما ورسوگو وی تنگوش شد خیش شما نوک نوک فلتر بارا یا مینیوک شکستنش ایرانو کد زله اوی افسونز من در نخسته تنگوش شد